बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरकान रोहिंग्या टेलीविजन न्यूज चैनलत तरहतुन देश विदेशत आसदे रोहिंग्या भाई बोन बेगनरे शुक्रिया। आज या सोमवार 16 तारीख जून 2025 खबरर सुरी। गत हालिया एंडला इरान तरफतुन 2000 ओरे इजराइल अकल मारनर जरिया इस्राइल तरफतुन बेशाबिशि लुसान ओयदे यानर खबर। म्यांमार आरकान स्टेटर भीतरे आसदे रोहिंग्या अकलर फारातुन एंडला एआरएस आरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मिर लरासरा 10,000 एन होयरे बेना हुसुरी दियरे एंडला सवान फारातुन मानुष अकलरे लोरी जायबला बुली जालेम मकबागी तरफतुन एलान गजदे यानर खबर। 45 राइटर आरस मुजलुम रोहिंग्या अकलरे इंडियातुन बारगरी नदीबल्ला बुली एलान गजदे यानर खबर। अनारारे हईदे इनर बाबुते आरो किछु बुझाई हईम बुली आशा करिर। अस्सलामु आलाइकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ইরান আর ইসরায়েল এই দুই দেশের মধ্যে বেশাবেশি হামলা অকল চলনের জরিয়া দুই দেশতুন বেশাবেশি লোসান হইদে ইয়ানের ফুয়াতিয়ানে আর গত কয়েক দিনের ভিতরে ইসরায়েলের তরফতুন হামলা করিয়রে ইরানের ওরে লোসান পৌঁছাই দে ইয়ানের জরিয়া ইরানের তরফতুন কিছু টাইমের ভিতরে 2000 ওরে ইসরায়েল অকল ইসরায়েলের ওরে মসজিদে ইবামাদে জালেম ইসরায়েলের তরফতুন কোটাহাটি অকল দে আর পাবলিক অকল বেশাবেশি লুসান ওয়ে এন হইরে ইরানের তরফতুন আরজ গজদে ইয়ানের ফাতিয়ানে আর ইরানের তরফতুন এলান গজদে আরা ইসরায়েলের ওরে আরো বেশাবেশি লুসান ওদে তরিকা লয়রে এটেক অকল গড়ি যাইম এন হইরে ইরানের তরফতুন আরজ গজদে ইয়ানের ফাতিয়ানে আরো পাকিস্তানের प्राइम मिनिस्टर शरीफ तरफतुन इरानतुन लागदे मालामाल कल पाकिस्तान तरफतुन हमेशा मदद करी और साथ दी जाबे बोली हयदे यानर फाতিয়াने और मुमिका जालेम इस्राएलरे खत्म करी जा पर्यন্ত इरानर तरफतुन लड़ाई अकलरे जारी राखिब बोली एलान गजदे यानो जाना गिये यान ओयदे इरान और इस्राएल रिपोर्ट। बर्मार भीतरे मगध तरफतुन हथियार दजदे डाई जालेम मकबागी एटरे सकल तरफतुन मंडूर सवान फारातुन रोहिंग्या अकलरे लोरी जायबला बुली हुशियात दिए दे यानर फाতিয়াने और सवान फारा इनर नामोयदे कोयम्पुर संगदे तायावेदे ताजिसादे रे एम्फ्रोंगदे तुलादे शौ संगदे और नाम दजदे जागा इनमदे आसदे मानुष अकलरे जालेम मकबागी एटरे सकल तरफतुन जल्दी लोरी जायबला बुली आरज गजदे यानर फाতিয়াने और सवान जागा इनमदे एआरएस आरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मिर लरासराफार एन हयरे जालेम मकबागी एटरे सकल तरफतुन बेना हुसुरी दियरे रोहिंग्या अकलरे लोरी जायबला बुली आरज गजदे यानर फाতিয়াने और सवान जागा इनतुन जदि मानुष अकलरे जालेम मकबागी तरफतुन लड़ाई दे ओइते गिले मानुष उनतुन जरर टाइम मदे बेशाबिशि कष्ट हईब एन हयरे किछु मानुष अकल तरफतुन रिपोर्ट गजदे यानर फाতিয়াने और मंडुम मदे आसदे रोहिंग्या अकलर फारार भीतरे एआरएस आरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मिर लरासरा अकल बेशाबिशि 10,000 एन हयरे जालेम मकबागी तरफतुन फेरकल नेलाई दियरे मानुष अकलरे बेशाबिशि दुकार जुलुम करदे यानर जरिया रोहिंग्या अकल तरफतुन बेशाबिशि फेरेशानी जाहिर गजदे यानर फाতিয়াने और एआरएस आरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी लेरे जालेम मकबागी एटरे सकल लेरे दिन बदिन लड़ाई अकल बारी आयदे यानर जरिया जालेम मकबागी अकल तरफतुन आरज करदे एआरएस आरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी हमला अकल दिन बदिन करदे ओइते गिले
endela arkanore asanar sahate kobja guri felaibu en hoyore jale mogbagi etore sakolo turfutun bafi jadde yano janagiye aro endela arkan stator bitore ek jagatun arek jagat lorasara gorode oite gile Rohingya akolotun takanza zaruli laibu bolio aras gojede yanar fadiane aro endela Rohingya akolotun takanza nathagite oite gile endela barmatia fandash hazarar wore diere bana poribu bolio endela jale magbagi akolotar hotun aras gojede yano janagiye yan oyede arkana report Myanmar arkan stater bitetun endela zulum hayore India made safar gojede endela Rohingya kolore din bodin jalade ar India hukumato tarhutun haraf hosuriya kol diere Rohingya kolore bekanuni zulum gorode inede ar UNR kartanor badiyo endela India সরকারি দরি ফেলাদে ইয়ানার জরিয়া এন্ডেলা 45 রাইটার তরহতুন বন্ধ করি যাইবুল্লা বলি ইন্ডিয়ার হুকুমতরে আরজ গজেদে ইয়ানো জানাই আরো এন্ডেলা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তরহতুন বাংলাদেশ কক্সবাজার কেমাদে আছে দে রোহিঙ্গা কলরে আমেরিকা মাদে লই যাইবুল্লা বলি রেডিও আসিল দে আর লটারি ফুটিলে এন্ডিলা রোহিঙ্গা কলরে আমেরিকা মাদে নগজিও বলি এন্ডিলা আমেরিকা তরহতুন এলাঙ্গজেদে ইয়ানো জানাগিয়ে ইয়ান ওয়েদে 45 রাইটার রিপোর্ট খবর সইয়া ফুনাইয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করিয়া অনরা বেগুনরে আরকান রোহিঙ্গা টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল তরহতুন শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।